Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapulisan sa Dakbayan sa Mandaue, andam nang i-deploy alang sa holiday season. Bagyong Wilma, nakasud na sa Philippine Area of Responsibility. Gibantayan sa Pag-asa. Pagpabangon sa Sugbo ug Bohol gikan sa Katalagban, tutukan sa bag-ong liderato sa RDC-7. Indian National sa Barangay Kamputhaw, nga namaligyag opium gironda. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, andam na ang Mandaue City Police Office sa ilang deployment sa mga personnel alang sa holiday season. Matud ni Police Colonel Cirilo Acosta Jr., ang direktor sa MCPO, nga mopatuman na sila og mga deployment plan. Gipatuman gihapon sa buhatan ang 90-10 Police Deployment Strategy diin 90% kung 90% ang gipakatap o 10% sab ang magpabilin sa headquarters. Gitutukan ang pagbantay sa mga lugar nga sagad tapukanan sa mga tao ug mga dapit nga dunay natala nga mga krimen. Sa Mandaue City Hall ug ang Heritage Plaza, diin tapukan sa mga tao tungod sa mga Christmas decorations, 24 oras usab nga gipatuman ang police visibility sa kapulisan. Gawas sa mga beat patrollers, nagpalibot usab ang mga sakop sa special kung naglibot usab ang mga sakop sa special weapons and tactics. But then again, naka-in place na niya itong mga current deployment karon. Ang high traffic, places of convergence, mga dating history of crime incidents, dito tayo nakapokus karon. Yes, we have. If you could observe dito sa atong mapa, natay fixed visibility point diha, 24/7. No? So nakita nato ang patrol on 24-hour basis. Plus complemented with PS1 o Police Station 1 beat patrollers, no. Ang atong TMRU pod is dool ra pod, no, 1 minute or 2 minutes away. Plus ang atong tactical teams like SWAT and EOD are going around, no. Kung asa sila kinahanglan. Low pressure area nga gimonitor sa Pag-asa sud sa Philippine Area of Responsibility, hingpit nang nahimong bagyo o gitawag kinig Tropical Depression Wilma. Karong Sabado sa gabi, gilaoman nga magkaduol kini sa Sugbo ug mamahimo pa kini kun mipahimangno na ang Pag-asa nga dili mo kumpiyansa sa dani ini nga uwan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filierca. Alas 8 kaganihang buntag, nahimo ng tropical depression ang low pressure area nga gimonitor sa Pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Aduna kini local name nga Tropical Depression Wilma. Kung diin kaganihang alas 11 sa buntag, nasigpatan kini sa 625 kilometers east sa Katarman, Northern Samar ug may dala kining hangin nga 45 ngadto sa 55 kilometers per hour. Naglihok kini sa direksyon nga west-southwestward o paubos sa gikusgon nga 20 kilometers per hour. Matod ni Engineer Alkeblat, ang chief sa Pag-asa Visayas, nga aduna nay mga lugar sa Leyte ug Samar ang gipaubos karon sa signal number 1. Posible kining maglandfall sa Leyte sa Sabado sa buntag ug magkaduol kini sa Sugbo sa Sabado sa gabii. Apan sigon pa sa Pag-asa chief nga pinakasayo karong gabii,
Posible nga aduna nay mga lugar sa Sugbo ang ipaubos sa signal number 1. Hinuon gitataw niya nga hinay ra ang dalang hangin sa Tropical Depression Wilma apan dili ka kumpiyansahan ang dalang uwan niini. Tungod kay gipanglantawan nga moabot sa 100 ngadto sa 200 millimeters nga uwan ang masinati sulod sa 24 ka oras. Ang 24-hour nga rainfall forecast magsugod ugmang adlaw. So muna itong bantayan. Dili ta mo ingon og asa dapit ang daghan nga ulan. Tibuok Cebu nga ito ang ipaubos sa 100 to 200 millimeters of rainfall under orange category for our 24-hour rainfall advisory. Samtang usa-usab sa napanglantawan sa Pag-asa nga posibleng mas kusog pa nga uwan ang masinati kung mag-abot ang shear line og Tropical Depression Wilma. Kung ato may numduman, doon na natay nahitabo diri sa Cebu nga daghan kay ulan because of the combined effect of the low pressure area and shear line. That was 2011, December po to siya. Naka-record diri sa Mactan og 185.4 millimeters in 24 hours. Mao to siya ikaduha sa pinaka-highest nga ulan recorded diri sa Mactan for one day. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Gitun-an sa Cebu City Government ang Drainage Master Plan sa South Road Properties aron mas sulbad ang pagbaha sa mao nga karsada. Gipangayuan kung gipangunayan sa MGR Consultancy and Allied Services ang pagtuon niini sud sa tulo ka buwan. Gituki kini atol sa meeting nila ni Mayor Nestor Archibal ug mga sakop sa SRP Active Locators. Gitataw ni Vilmor Mijares sa MGR Consultancy nga abagahon sa Active Locators ang gastuhan sa himuon nga master plan. Maong ipaagi sa usa ka memorandum of agreement tali sa consultancy firm o sa city government aron mahanay ang mga gihimong pagtuon. Departamento sa Panglawas dinhi sa Region 7 nabalaka sa ubang mga nabahaan nga wa dayon midangop ngadto sa mga health facilities. Subay kini sa nagsakang ihap sa mga gidudahang nataptan sa leptospirosis dinhi sa rehiyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikabalakan sa Department of Health 7 ang ubang mga nabahaan nga nagpasagad lang silang Panglawas. Ilabi na nga nagkaanamog saka ang ihap sa mga natakbuyan sa leptospirosis netong buwan sa Nobyembre. Sa datos gikan sa RESU, ana sa 426 ang probable cases o gidudahang natakbuyan sa maong sakit netong November 1 hangtod 13 ning tuiga sa probinsya sa Sugbo pa lang. Sa maong gidaghanon, ana sa 12 ang natalang patay. Apan nakita ni Dr. Shelby Blanco sa DOH-7 nga naipipila ka mga individual ang nihumod sa baha apan wala dayon nagpahiling sa mga espesyalista sulod sa ilang health facility. Maong giatagan og dakong gibug-aton ang pagtumarog tambal batok leptospirosis nga ihatag gikan sa mga health facilities. Nawala na siya ang kani atong hilanat, but eventually after a day or two mubalik ang hilanat, ang takig, severe na dayon na siya nga leptospirosis. Pinagi sa pag-check up kung nihumod ba sa baha nga dunay samad matagan usab og saktong dosage sa doxycycline prophylaxis. Dugang pangtambag sa DOH-7 nga kinahanglang sundon ang gihatag nga igong gidaghanon sa maong tambal sulod sa gitakdang panahon. As much as possible, kung kada lusong nato mutik tag prophylaxis. Dili na kay nakalusong ta karon nya nakatumar na tag prophylaxis, and then here comes another lusong na pud sa baha, insya okay na kay naka-prophylaxis na to. Take note, kada lusong na to sa baha mutik tag prophylaxis. Hinuon covered sa PhilHealth ang gastuhanan sa pagpatambal ngadto sa mga adunay moderate to severe cases sa leptospirosis. Sa nakalabay nga buwan sa Nobyembre, ana sa 24 ka mga pasyente sa Central Visayas ang nakakuha sa ilang claims gikan sa PhilHealth. If ang leptospirosis patient may develop og acute liver failure, naatay package po dana 40,170 pesos. Ian Navarro, CCTN News. Gisita sa Commission on Audit ang upat ka mga tambalanan sa Cebu Provincial Government nga wa nituman sa insaktong healthcare waste disposal. Kini nagpartikular na ang mga tambalanan nga iya sa Kapitulyo dito sa lungsod sa Balamban, Minganilla, Argao ug ang Karkar.
Matod sa 2024 COA report nga kuwang ang pundong gigahin sa Kapitolyo alang sa cleaning supply sa mga tambalanan. May pahimangno ang state auditors nga moresulta kini sa dili segregated nga mga medical waste o nga posibleng kadaot sa panglawas o sa kalikupan. Midipinsa si Assistant Provincial Administrator Aldwin Empases nga adunay tubag ang Kapitolyo ngadto sa COA apan waon na mihatag kini og dugang nga mga detalye. Moabot sa 1,164 ka mga factory workers ang naapektuhan sa bagyong Tino sa dakbayan sa Mandawi. Ang nadawat kung nakadawat og financial assistance nga tag 5,000 kuna 5,400 pesos gikan sa Department of Labor and Employment Condoli 7. Ang hinabang pinagi sa tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged o displaced workers kung tupad nga programa sa DULI. Ubos sa tupad, gihatagan og napo kaadlaw ang mga factory workers nga mutabang sa pagpanglimpyo o paghawan sa mga lugar diha sa dakbayan sa Mandawi nga naapektuhan sa bagyo nga Tino. Gipatuman ang programa pinaagi sa pagkigtambayayong sa ahensya o sa kagamhanan sa syudad sa Mandawi. Mosunod, pagpabangon sa Sugbo ug Bohol gikan sa katalagman, tutukan sa bag-ong liderato sa RDC7. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatong palayong isubay. Hatagan ng katinawan. Pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Press Briefing. Midweek reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Di siya kumutuog na Ginoo. Ano magulo ng bata da? Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Basta tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makaphimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, pagpabangon sa Sugbo ug Bohol. Human sa naglabay nga mga katalagman, usa sa mga gitutukan karon
sa bag-ong liderato sa Regional Development Council kon RDC7. Kini ang unang higayon nga si Gobernador Pamela Baricuatro ug ang nangulo sa ilang meeting isip RDC7 chairperson. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mismong si Cebu Governor Pamela Baricuatro ang nangulo sa full council meeting sa Regional Development Council 7 alang sa 4th quarter isip bag-ong chairperson. Kinuman nga gipasa ang liderato gikan sa kanatong chairman nga si Bohol Governor Enrico Aris Aumentado karong hapon. Sa iyang opening statement, gihangup ni Baricuatro ang dakong tulubagon og natestingan kini atol sa pag-igo sa magnitude 6.9 nga linog nitong September 30. Isamot usab ang nasinating krisis human sa pag-igo sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4. Maong tutukan ni Baricuatro ang pagpabangon sa Sugbo. Apil na ang Bohol aron makalingkawas sa maong krisis. Ilabi na nga gisiguro sa RDC7 nga dili mahagba kadugayan ang lokal nga ekonomiya sa Sigka probinsya. Sud sa tulo ka tuig buhaton ni Baricuatro ang pagpalabang sa mga proyekto ug ubang mga programa nga makatabang sa kalambuan. Pinagi kini sa evidence-based nga pagplano o pagkabot sa himuong mga desisyon. Gisiguro nila ang pagpatuman sa mga infrastructure programs, healthcare system ug uban pa nga makatabang usab sa lokal nga ekonomiya. Usa sa mga gituki sa RDC7 meeting karong hapon mao ang dugang pa mga lakang sa gobyerno alang sa himuong rehabilitasyon human sa kusog nga linog ug bagyo. Gian Navarro, CCTN News. Nakakuha kung nagkuha og mga DNA sample ang mga sakop sa PNP Forensics Unit 7 og mga membro sa pamilya sa tulo ka mga barangay sa Bukirang Dapit sa siyudad sa Sugbo nga adunay na missing human anod sa flash flood tungod sa bagyong Tino. Mikuha sila og swab sample sa barangay Binaliw, Paril ug Lusaran. Base sa datos sa CDRRMO, kapin pa sa 30 ang nakalas samtang adunay mga na-missing nga hangtod karon wa pa gyud in town makit-i. Ang mga nakakuha kung nakuhaan o DNA sample gamiton aron itandi unya sa mga makuha nga mga patayng lawas sa laing lugar nga wa pa usab mailhi kung kinsa kini. Gitahasan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang bag-ong warden sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga ipabilin ang disiplina ngadto sa mga persons deprived of liberty. Nanumpa na ngadto kang Baricuatro si Dr. Felipe Montijo ning simanaha alang sa bag-ong katungdanan isip mo'y provincial jail warden. Suma pa sa Provincial Information Office nga ipatuman sa bag-ong warden ang mga programa o reforma alang sa kayuhan sa mga PDL sud sa CPDRC. Nasayran nga usa ka retired superintendent si Montijo maong haom alang ni Baricuatro ang katungdanan niya nga ipabilin ang maayong justice system. Nakuha sa siyudad sa Mandawi ang unang dapit sa Local Legislative Awards ubos sa Highly Urbanized City category nga nag-ila sa talagsaong performance sa siyudad sa paghimo og mga lig-on nga mga palisiya. Gihatagan kung gihatag ang pasidungog sa Department of Interior and Local Government, Philippine Councilors League o ang Vice Mayors League of the Philippines isip pagdaig sa epektibong nga policy making sa Mandawi o pagserbisyo alang sa kalambuan sa katawhan. Matod sa DILG Mandawi City Office nga kadaugan ang nagpakita sa dakong natampo sa sangguniang panlungsod pinagi sa mga palisiya ug mga programa sama sa pang-ekonomiya, sosyal, environmental ug pagpalambo sa syudad. Nakuha usab sa Cebu City ang ikaduhang dapit samtang ang ikatulong dapit mao ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Presidente Bongbong Marcos Jr. mipahibaw nga umintuhan ang base pay alang sa mga militar ug mga ununiformed personnel sugod sa sunod nga tuig. Kini isip pag-ila sa way puas nga pagpaningkamot aron mapanalipdan pa ang nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaybalo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dugangan ng sweldo kon base pay sa masakop sa militar o uniformed personnel. Nahukman kini human nakaangkon og suporta gikan sa mga kasundaluhan nga adunay dagkong ranggo ato silang panagkita sa miaging semana.
Matod siyang video message, ipaagi sa tulo ka tranches ang paghatag sa dugang nga sweldo gikan Enero 2026 hangtod na sa 2027 ug 2028. Nagtuo si Marcos Jr. nga pinaagi siyang liderato kinahanglang panalipdan usab ang mga sundalo nga maoy nangunay sa pagdepensa alang sa seguridad sa nasod. Nasuwayan usab ang kalig-on sa mga sundao panahon nga giigo sa linog ug bagyo ang managlaing dapit sa Pilipinas diin sila mismo ang nangunay sa matag search and rescue operation hangtod na sa relief operations ngadto sa ubang mga apektado. Kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan, sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Makadawat sa dugang nga base pay ang mga kawani gikan sa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections ug National Mapping and Resource Information Authority. Gipaybaw sab ni Marcos Jr. ang dugang sweldo, pipila ka semana human nitumaw ang managlaing issue bahin sa korupsyon nga mosangpot sa posibleng destabilisasyon diin hugtanon kining himakak sa militar ug sibilyan. Tungod sa mayong balita, giangop kini sa Armed Forces of the Philippines isipagila sa ilang mga pagpaningkamot alang sa seguridad sa Pilipinas. Matod sa gilawatang pamahayag gikan sa AFP nga magkatabang kini aron mas madasig sila sa pagbadayon sa gihimong misyon. Gian Navarro, CCTN News. Balaod nun nga mosiguro nga mopatigbabaw sa Kongreso ang tinud-anay nga tingog sa publiko gitiguha. Gipanawagan nga ngayang suportahan ang mao nga nakigbatok sa kamaturan ug sa malungtarong solusyon sa mga problema sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Malimpyuhan na ang Kongreso ug masiguro nga dili matabunan ang tingog sa mga ordinaryong Pilipino sa mga political dynasties o corporate interests. Kini sa giduso nga Party List Reform Act o Senate Bill No. 1559. Matud ni Senator Bam Aquino nga pinaagi niini mausab ang kasamtangang sistema ug pamaagi sa representasyon taliwa sa kasuko sa publiko sa depektuso nga sistema nga napahimuslan sa kasamtangan sama sa isyu sa paggamit sa pundo sa flood control. Yes, have that anger, yes, have that outrage, but really try to deepen it, make it into a commitment, a true commitment, not just to vote for better people, but really to push for systemic changes. Didn't just fail, took advantage. It took advantage of all of the blind spots, loopholes. Nadiskubrihan nga 86 sa 156 ka mga party list group sa miaging eleksyon adunay koneksyon sa mga gamhanang pamilya o korporasyon. Gikapoy na usab ang publiko sa mga band-aid solutions ug mao'y gipangayo ang integridad sa gobyerno ug sa gipatumang infrastruktura. They want to see a systemic change. No, they want to see changes that will last. At that point na nangailangan yung bayan, hindi ka naduwag. Tumayo ka, tumindig, binigay mo yung lahat na makakaya mo, and you offered genuine and real solutions for our people. Tungkol sa Senate Bill No. 1559, manduan ang Commission on Elections nga mohimo og pampublikong evidentiary hearings aron ma-verify ang mga organisasyon ug masiguro nga nagrepresentar sa mga sektor nga ilang alagaran. Gidisqualify usab sa Party List Reform Act ang mga nominado nga adunay third degree of kinship sa mga nakalingkod nga opisyal. Did-an usab nga makadagan ang mga individual nga mga kontraktor sa gobyerno o mga opisyal sa kumpanyang nga appeal sa government projects aron malikayan ang conflicts of interest. Sa maong balaod nun, malugwayan usab ang deadline sa pagparehistro para sa party list groups gikan sa 90 ngadto sa 120 ka adlaw sa dili pa ang eleksyon ug sa pagpagawa sa certified list sa mga organisasyon gikan sa 60 hangtod sa 90 ka adlaw sa dili pa ang eleksyon. Randy Gurion, CCTN News. Tulo sa 5 ka mga Pilipino ang may suporta sa gihimong protesta niadtong Nobyembre 30 batok sa grabing korupsyon sa gobyerno. Sa survey gikan sa WR Numero Research, anaa sa 58% gikan sa libuan ka mga respondent ang nisuporta sa maong lihok protesta. Samtang 18% ang wa ni suporta ug 24% usab ang dili sigurado labot niini. Gitubag sa kapin 1,400 ka mga respondent ang maong survey nga nigipahigayon niadtong Nobyembre 21
hangtod sa 28. Mahinumduman nga daghan ang nanambong sa trilyon peso march niadtong Domingo sa managlahing bahin dinhi sa nasod. Kini aron ihusaon ang pagsupak sa korupsyon o ipalanog ang panawagang paprisuho na ang mga nalambigit niini. Giklaro ni Lapu-Lapu City Police Director Colonel Antonito Cañete kaduna na sila'y gisubay nga person of interest sa pagpamunal og tubo sa usa ka nagpailang political critics sa Barangay Pusok. Matod ni Colonel Cañete nga dili lang duha ka mga tao ang ilang gisubay karon tungod kay gitan-aw usab nila ang posibilidad nga dunay lookout ang duha ka mga suspek nga nagmotorsiklo. Sa nagpadayon nga investigasyon daghan ang mga anggulo ang gitan-aw karon sa kapulisan apan usa sa gitataw sa OIC nga wa kini labot sa politika. Mahinumduman nga si Kapitan Ranulfo Imperio sa Barangay Pusok mao'y gipasanginlan ni Jeremiah Pedro nga mao'y ni-sit up kaniya. But surely, this is not a form of political harassment or involvement, no? Because you know the fact is already non-election period, and at the same time, Lapu-Lapu City is a very peaceful place. Mosunod, Indian National sa Barangay Kamputhaw nga namaligyag opium, gironda, kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now.
buhaton ko. Patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hok-hokon. Og iya lang oto-otoon. Ay sayawin day, surain day, surain day, surain day. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo. Sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast that the transmission to your phone. Sinisibo. 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 Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, Indian National nga dunay negosyo nga Indian Mini Mart og nagpa 5-6 girunda sa kapulisan sa Central Visayas human na maligya og opyong. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. May negosyanteng Indian National nga gisigulan sa pagpamaligya og opium ang ihang negosyo nga Indian Mini Mart. Ang napusasan sa mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group 7 alas 3:20 kagahapon sa hapon dito sa Arcade Building F. Cabahog Street sa Barangay Camputao sa syudad sa Sugbo. Ang napusasan gilang si Laleta Chilaram Sangwani, 42 anyos, kakasamtangan nga nagpuyo sa mga lugar. Nakawagikan kaniya ang 24 ka botilya nga doon sulod nga gituwang opium nga may usa sa mga ingredients sa paghimog heroin, codeine o morphine nga pulos matang sa illegal substance nga motimbang sa 320 gramos nga doon standard drug price nga 208,000 pesos. Ang mga sakop sa PNP Drug Enforcement Group 7 una nakadawat og impormasyon nga si Sangwani gawa sa iyang negosyo nga tindahan mamaligya usab kini illegal nga drugas nga may hinungdan nga gipaubos kini sa surveillance sulod sa usa ka semana ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Guevara Jr., ang acting commander sa Special Operation Unit 7. Human makuha ang tanang impormasyon ug nakatest by sila sa mga suspitsado, mi-apply din sila og search warrant sa korte ug giaprobahan din kini ni Honorable Judge Anacleto Di Balocos, ang Executive Judge sa RTC 7 Judicial Region Branch 17 sa Dakbayan, Sugbo, pinitsahan nitong Disyembre 3, 2025. Human madawat ang ginuwatang search warrant, ginusaday ng operasyon nga ginganlan nila Koplan Mekos-Mekos nga may resulta sa malampuson nga pagkasikop sa suspitsado. Lakip sa nasakmit sa PDEG 7 ang plastic bag nga dunay kwarta nga mabot sa 163,455 pesos, 24 ka ATM card sa lain-laing bangko, 6 ka cellular phone ug sa karilo. Ang illegal nga drugas na ana sa kustorya sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis o giandam na ang kasong kalapasan sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165. Arnold Bustamante, CCTV News.
Yate nga nakaangkurahi sa kadagatan sa sitio Marbich, Barangay Marigondon, Dakbayan sa Lapu-Lapu, na sunog kagahapon adlaw. Sa inisyal nga investigasyon, nagsugod ang sunog sa lithium battery. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filierca. Nasunog ang usa ka yate nga nakaangkurahi sa kadagatan sa sitio Marbich, Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City kagahapong adlaw. Nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang maong alarma pagka alas 11:52 sa buntag ug dali kini nilang narespondihan. Matod ni Fire Superintendent Arnel Abella, ang District Fire Marshal, nga ang maong yate napadpad lang sa maong dapit gikan sa Marigondon Port ato sa bagyong Verbena. Base sa ilang inisyal nga investigasyon, nagsugod sa lithium battery ang maong sunog. Kay kun man gud siya ang yate man gud is gitanggal ang iyang makina. Then ang source of power niya kon is through solar. So ang solar man gud mag-store man na siya sa lithium battery. So mao dito nag-start ang dugang pa ni Abella nga may na lang kay nakaangkurahi ra ang maong yate, maong dali ra silang nakaresponde og nigamit lang og taas nga hose gikan sa fire trucks paingon sa gihimutangan sa yate. Wala man gud tay fireboat. It just so happen nga ang katong yate is doon na sa shoreline and pero niya gyud atong bombero ma'am sa tubig and timing gyud nga low tide nakakuan atong bombero didto. Nakontrol ang sunog pagka alas 12:53 sa udto ug hingpit nga napaong pagka 1:06 na sa hapon. Na partially damaged ra hinuon ang maong yate apan ikabat sa 900,000 pesos ang gibiling danyos ni ini. Crystal Joy Filierca, CCTN News. Suspendido ang face-to-face nga classes ug mga adlaw sa kapin na 20 ka mga local government units sa probinsya sa Sugbo tungod kini sa gibantayang epekto sa bagyong Wilma. Way klase sa lungsod sa Minganilla, Talisay, Moalboal, Dalagit, Compostela, Córdoba, Santa Fe, City of Naga, Argao, Puro, Pinamungahan, Burbon, Sugod, Barili, Bantayan, Tabugon, Ronda, Dumanhog, Alcoy og lungsod sa Moalboal. Samtang suspendido usab ang klase sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug ang tanang school levels ug pampubliko ingon man pribado. Karong hapon lang gisaka na sa pag-asa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Cebu. May pahimangno ang pag-asa nga lauman sa Sugbo ang kusog na pagbundak sa uwan tungod sa tropical depression nga Wilma. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47 sa atong Christmas countdown, 21 kaadlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Sa ngalan sa ako nga partner nga si Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Gugma ang angay na kong paambing sa iksuntang hubo, gutom sa pagmahal. Kay kaniya mo lang mapadayan kung sa'y kahulugan sa Pasko. Ito sa pasungan nagpagkatao ang atong Ginoo. Pasko na, Pasko na, Pasko na, hagdunan ka sa manawi. Para sa pakinay, sa puso atong imalaro. Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na, Pasko na. Hagdunan kita sa Marawi, buwan sa kapana sa pakinay, sa puso. Your song. Your music. You're listening